मुनीब साहब, बड़ी अहम खबर, गो के इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देनी थी, जनवरी के आखिरी हफ्ते की बात हो रही थी, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बता दिया है कि 11 फरवरी को इलेक्शन होंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये डेवलपमेंट कोई बिल्कुल भी कोई ऐसी नहीं थी कि जो कि गैर मुतवक्का थी, क्योंकि मामला इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा मामला, एक संजीदा नौयत का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो एक्सरसाइज की डिलिमिटेशन के हवाले से वो ऑलरेडी काफ़ी हद तक मुकम्मल कर ली है। अब तो एतराज़ात उसके ऊपर उठ रहे हैं, फिर एतराज़ात के ऊपर बाकायदा तौर पर जवाब दिया जाएगा, और जो मंतकी अंजाम है सारे सूरत हाल का या सारे इस आइनी प्रोसेस का, वो एट स्ट्रेच अगर आप देखें तो जनवरी के वस्त तक या उससे पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। फिर इलेक्शन की तैयारी के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक वक्त दिया है जो कि समझ में आता है, और मेरे ख्याल में आज की इस तारीख के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से तस्लीम करती है या मजीद दबाव डालती है इलेक्शन कमीशन को पे कि इसको इससे पहले करवाया जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह का कोई दबाव इलेक्शन कमीशन पर डालेगी, और 11 फरवरी बाद नज़र में एक रीजनेबल डेट है जिसके ऊपर इलेक्शन कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। और मेरे ख्याल में जो अनसर्टेनिटी की सजा थी या गैर यकीनी की सजा अगर कोई बाकी थी तो आज वो दम ठीक है। मुनीब साहब साथ ही रहिएगा, तलत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले अपडेट ले लें। सुहेल रशीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, आप सुबह से ही इस समात को कवर कर रहे हैं, क्या बताया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और सुप्रीम कोर्ट इसे तस्लीम करेगी या दबाव डालेगी इलेक्शन कमीशन के ऊपर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब ये कह दिया गया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन कमीशन को कि जो उन्होंने तारीख दी है उस पर सदर पाकिस्तान से भी फौरी तौर पर मुशावरत करें, और ये कहा है कि आपने सदर से मुशावरत किए बगैर क्यों तारीख दी, क्योंकि आज की समाअत के दौरान अदालत की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है कि आर्टिकल 48 के तहत इलेक्शन की तारीख देना जो है आइन की कमांड बड़ी वाज़ेह है कि सदर का ही इख्तियार है और उनको ही ये तारीख देनी चाहिए थी। ये अदालत में वाज़ेह कर दिया गया था जस्टिस अतरुल्लाह की जानिब से और चीफ जस्टिस की जानिब से भी कि अगर इलेक्शन कमीशन मुशावरत नहीं भी कर रहा था सदर के खत पर तो उसके बाद भी उनको एक तारीख दे देनी चाहिए थी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास इनकार का कोई रास्ता मौजूद नहीं था। अब चूंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से बता दिया गया है कि 11 फरवरी को फैसला हुआ है कि मुल्क भर में आम इंतखाबात होंगे, तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह कहा कि आपने इस पर सदर से मुशावरत क्यों नहीं की, फौरी तौर पर इस पर सदर से भी मुशावरत की जाए, ऐसा कहा गया चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से। समाअत अब भी जारी है, इलेक्शन कमीशन हुकाम जो है वो रोस्टम पर मौजूद है। ठीक है, समाअत अब भी जारी है, इलेक्शन कमीशन हुकाम इस वक्त रोस्टम पर मौजूद हैं। तलत हुसैन साहब सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। तलत साहब, एक तो तमाम तर कयास आराइयाँ जो की जा रही थी इलेक्शन के अल्तवा से मुताल्लिक भी, वो भी दम तोड़ गई हैं, और फिर आज सदर पाकिस्तान से भी मुशावरत करें, ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन कमीशन हुकाम को कहा गया है। कैसे देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को? देखिए, एक गैर यकीनी तो कैफियत खत्म होती है, आपको यकीनन नजर आती है। वो जिस आपने खुद भी कहा कि इलेक्शन मुलतवी हो रहे हैं और ये इलेक्शन करवाने का कोई इरादा नहीं है कि एक सेटअप जो है वो 2 साल चलेगा, 1 साल चलेगा। वो तो अब तय हो गया है कि अब इलेक्शन जो है बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है, वो हो ही जाने हैं, और इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से तारीख भी दे दी है। लेकिन अगले दिन जो है उसके अंदर गैर यकीनी जो अमली तौर पर कैफियत आपको नजर आएगी, वो उसके 2 सोर्सेज हैं। एक सोर्स तो सदर के साथ कंसल्टेशन है। आरिफ अलवी साहब बहुत ज्यादा दबाव में है अपनी जमात की तरफ से। उनके जो चेयरमैन अडियाला जेल में बैठते हैं, वो बैठ के आरिफ अलवी को तख्ता मश्क बनाते हैं, और उनकी ट्रोलिंग हो रही है कि आप जब तारीख दे सकते थे तो आपने तारीख दी क्यों नहीं। जो उन्होंने तारीखें दी उसको इलेक्शन कमीशन ने कंसल्टेशन के हवाले से रद्द कर दिया, जो उनके हवाले से तारीखें सामने आती थी वो उन्होंने रद्द कर दिया। तो अब आरिफ अलवी साहब जो है उनके पास एक नादर मौका है कि अपने आप को दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की अच्छी बुक्स में वो लेके आए, और इस मुशावरत के नाम के ऊपर इलेक्शन कमीशन की दी हुई तारीख को वो रीएडजस्ट करें और वापस वो लेके आए जनवरी के महीने के अंदर या शायद उससे भी पहले। तो ये जो आने वाले दिनों में आरिफ अलवी की सियासत है, वो मुशावरत के नाम पर आपको इलेक्शन की तारीख के तयन के बारे में गैर यकीनी कैफियत जारी करती हुई नजर आएगी। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो अभी हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि वाज़ेह हिदायत दी गई है, तो इलेक्शन कमीशन का जो ख्याल था, जो मुख्तलिफ तरमीमात के जरिए उनको ये इख्तियार दिया गया था कि वो इलेक्शन की तारीख का खुद तयन करें, वो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि आपका सवाब भी इख्तियार नहीं है। इसके अंदर सदर ही वो सोर्स है जिसके जरिए तारीख दी जाएगी, लेकिन सदर चूंकि एक फिगर हेड है उसको मुशावरत की जरूरत है, तो आपने मशवरा देना है।
تو اب الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ جو خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ ثواب فیصدی طور پر اپنا اختیار استعمال کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی آج کم از کم اس جج صاحب کی، اطہر ملا صاحب کی آبزرویشن کے پیش نظر آپ کو ایک قدغن لگتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اگلے چند دنوں کے اندر آپ کو جو کشمکش نظر آئے گی، بہت انٹینس کشمکش ہوگی کہ الیکشن جو ہے ہم نے دسمبر کے آخر میں کروانے ہیں، صدر صاحب اس کے پر اصرار کر سکتے ہیں، جنوری کے پہلے ہفتے میں کروانے ہیں، فروری میں کروانے ہیں. تو مجھے یہ معاملہ الیکشن کی تاریخ کا طے ہوتا ہوا فی الفور نظر نہیں آتا. الیکشن ہونے کا معاملہ تو طے ہو گیا کہ وہ تو ہونے ہیں، اب جنوری میں نہیں ہوں گے تو فروری میں ہو جائیں گے. لیکن یہ جو کشمکش ہے یہ بہت انٹینس ہوگی کیونکہ اب مشاورت کی گیند صدر مملکت کے پاس چلی گئی. ٹھیک ہے، لیکن طلعت صاحب چلیں یہ تو اب بات طے ہے نا کہ الیکشن تو ہونے ہیں، جس طرح آپ بھی فرما رہے ہیں کہ فروری میں ہو جائیں گے، اور جو آخری تاریخ دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ 11 فروری دی ہے. وہ کنسلٹیشن کا پروسیس ہوگا پورا صدر کے درمیان اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے درمیان. لیکن یہ تو طلعت صاحب کوئی امید نہیں ہے نا کہ اس سے کہیں آگے بڑھ سکے، اس سے کہیں آگے چلے جائیں؟ نہیں، اس سے آگے تو جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. جو اس سے آگے لے جانے والوں کے بارے میں بات کی جا رہی تھی اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی سمیت، وہ الیکشن کمیشن کو مورد الزام ٹھہراتی تھی کہ آپ کہیں الیکشن کو آگے دھکیل کے نہ لے جائیں. ان کی طرف سے بھی ایک الٹیمیٹ حد مقرر کر دی گئی ہے جو انہوں نے فروری کی تاریخ دی ہے. اس حد سے آگے الیکشن کو جاتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ حد طے ہونے کے باوجود تاریخ کو آگے پیچھے کرنا جو ہے اس کے اوپر جو کشمکش ہوگی اس سے بدمزگیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں، اس سے قانونی سوال بھی اٹھ سکتے ہیں. لیکن جو تاریخ انہوں نے دی ہے اس سے پیچھے ہو سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں ہو سکتے. منیب صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ اب یہ کنسلٹیشن کا پروسیس شروع ہوگا بٹوین صدر پاکستان اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے درمیان. کم از کم ایک اصول تو سیٹ کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، جناب مشاورت ضروری ہے، وہ صدر پاکستان سے آپ نے مشاورت کرنی ہے. تو آئندہ آنے والے روز میں جس طرح طلعت صاحب فرما رہے ہیں، جو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ کنسلٹیشن کے اندر تھوڑا سا اب دیکھنا ہوگا کہ صدر پاکستان کس ڈیٹ کے اوپر انفسائز کرتے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو کیا دلیل پیش کرتا ہے کہ جی 11 فروری کو ہی کرائیں چونکہ ہم نے تو پورا پروسیس مکمل کرنا ہے. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں منیب صاحب؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے اس بات کو سما پر ہم نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ صدر کے پاس یہ ڈسٹنکٹیو رائٹ ہے آرٹیکل 48(2) کے تحت کہ الیکشن کی تاریخ کا تعین انہوں نے کرنا ہے اور انہوں نے تاریخ دینی ہے. آج سپریم کورٹ نے بھی اس بات کے اوپر مہر ثبت کر دی ہے اور جو بحث جاری رہی اس سے یہ بات بہت کلیئر ہو گئی ہے کہ صدر کے پاس یہ اختیار ہے اور آئینی اختیار ہے کہ صدر نے یہ تاریخ دینی ہے. جہاں تک بات مشاورت کی ہے، مشاورت بالکل ہو سکتی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا اور میں چاہوں گا کہ وہ کلپ ہمارے پاس موجود ہوگا سما کے پروگرام بلیک اینڈ وائٹ کے، ہم نے اسٹریٹ ٹاک کے اندر یہ بات کی تھی سب سے پہلے کہ صدر کے پاس یہ اختیار موجود ہے. ہاں، جو صدر نہیں کر سکتے وہ ایک آئینی کام ہو رہا ہے، یعنی اگر ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس چل رہا ہے صدر اسے روک نہیں سکتے، نہ ہی اسے کٹ شارٹ کر سکتے ہیں.